Bonsoir, bonsoir la famille. Cɛkan Marebe. An bɛna kuma Mali rappeur dangaden dɔ kan bi quoi. Parce que ni mɔgɔ bɛ ka yɛrɛ ko k'a ɲɔgɔnna dangaden tɛ, an bɛna yɛrɛ la ko a kelen tɛ dangaden ye. Parce que ko dɔ bɛ a man kan yɛrɛ ka kɛ quoi, tu vois. Mais ne ye min fɔ wara geng ye o kana petit lamɛn quoi. Wa Gaspi yɛrɛ tɛna se k'e jaabi sa, e bɛ ka tɔgɔ ɲini Gaspi kan, i ma ye. E bɛ ka yɛrɛ anw na ko e ye dangaden mais anw tɛna e jaabi, e bɛ tɔgɔ de ɲini na, i m'a faamuya. Ni e b'a fɛ ka don Gladia kɔnɔ an ka cɛ taa don Gladia kɔnɔ kɛ. E dangaden i bɛ jɔ ka Gladiaw défend an ka cɛ. N'i b'a fɛ ka tugu i ba ko i tɛ tugu i ba ko san kelen. E bɛ taa fɔ ko Gaspi k'i ka son copier. E ni Gaspi ka son yɛrɛ ma taa ni ɲɔgɔn ye n ka cɛ. Tɔgɔ tɛ ɲina tan ko i ma tɔgɔ tɛ ɲina ta. Ma e video kɛ k'an bɔ nin mais a tɛ gɛlɛya o n ka cɛ. Tagalen ɲɛfɛ ko bɛna ale quoi. A video in lajɛ dɛ. A lajɛ a ye min fɔ an ba ma. O ka fɔla ko classe banna arabu la. Aw yɛrɛ y'a lamɛn a ye mun fɔ sisan ko wara gɛngmanu bɛɛ bɔ. Maintenant ni classe daminɛna sisan a bɛna fɔ ka dɔ tan bɔra tan aw troisième a ye baara le kɛ ka jɔ dɔrɔn ka video fitinin kɛ tan dɔrɔn tan bɔra tan n ka cɛ o tɛ pa ye quoi. Wa Gaspi yɛrɛ tɛ ka e filɛ mɔgɔ ye duniya kɔnɔ quoi. M'a faamu ne t'a dɔn ni e jinɛ ale Mali rap la wa e tɛna taa ɲɛ i ma n'i b'a fɛ ka tugu i ba ko taa tugu i ba kɛ ka na video kɛ ka i ba défend ka cɛ Gaspi yɛrɛ ma e ka son copier i m'a faamuya ka na non ne yɛrɛ tɛ k'i faamuya quoi i ko anw dangaden k'a sɔrɔ n'a fɔla Mali rap yɛrɛ dangaden fɔlɔ a fɔlɔla e de la i m'a faamuya nɛgɛsi i ye baara le kɛ quoi petit i ye baara kɛ ma e bɔra sisan ka ban nin mais a bɛ n'ale ma faamuya ni wara gɛnmanu bilala la sisan est ce que o t'i mako sa wa hali n'a fɔla ne yɛrɛ kɛlɛ bilayi e tɛ se ka jɔ ne ɲɛ ko kɛlɛ han e fasa tɛ n'a fɔ yiri e cɛ ko caman bɛ Mali rap kɔnɔ dɛ n'e ma tugu Gaspi kɔ e bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ cogo di dangaden bɛ jɔ ko ni dɔɔni kɛra an bɛna taa on dit comment 26 mars ta n ka cɛ n'i ye 26 mars fɔ n bɛ yɛrɛ faga bilayi dangaden ni k'i ma waloko jugu est ce que e bɛ ne dɔn wa e yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye sa mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ ka bɔ min lamɛn sa e bɛna jɔ ka bila wara gɛn na ka wara gɛn ban nin mais comme e bɛ ka yɛrɛ ka e ye dangaden de ye an bɛna mɔgɔ dɔ bila i la n ka cɛ n m'a faamu an bɛna wara gɛn mɔgɔ dɔ bila i la quoi ça veut dire quoi ne tɛ wara gɛnmanu bila i la k'i dɔgɔya parce que e yɛrɛ tɛ mɔgɔ min bɛ kan ka jate Mali rap la quoi tu vois donc ne yɛrɛ a ka di n yɛrɛ wara gɛnmanu yɛrɛ kana e jaabi quoi parce que e bɛ tɔgɔ de ɲini na quoi parce que ni wara gɛnmanu yɛrɛ y'i jaabi quoi o bɛ ka tɔgɔ de d'i ma quoi e dangaden wolokojugu n y'a cɛjugu n'a ko wulu boda e bɛna jɔ ko i bɛ dɔ fɔ wara gɛn ma non fɛn caman bɛ Mali rap kɔnɔ dɛ bilayi wuluden bɛna jɔ ka dɔ fɔ wara gɛn ma wolokojugu non ni bɛ mɛrɛ de ka yiri don a boda kɔnɔ dɔrɔn ka faga quoi mais an tɛ jigi e la o n ka cɛ an tɛ jigi la parce que e bɛ tɔgɔ de ɲini na quoi mais tɔgɔ tɛ sɔrɔ tan de quoi n'i b'a fɛ ka don Gladia kɔnɔ dɔrɔn taa don Gladia kɔnɔ i m'a faamuya taa don Gladia kɔnɔ san kelen dɔrɔn i bɛna jɔ kan i b'an défend n ka cɛ i yɛrɛ kɛ mɔgɔw ka sa dangaden tɛ se rap la ka na jɔ ka wara gɛnmanu nin wara gɛnmanu bɛ vie min sɔrɔ e t'a sɔrɔ wara gɛnmanu bɛ baara min na e yɛrɛ tɛ se k'o kɛ sa m'a faamu hali antidote yɛrɛ nana sisan ka cɛ a yɛrɛ bɛ ka vie min sɔrɔ Facebook sanfɛ ani internet sanfɛ e yɛrɛ tɛ k'o sɔrɔ e m'a faamuya non Mali rap yɛrɛ ye fɛn dɔ de quoi ko boss bɛ yen e bɛ jɔ k'an ba nin ta gansan n ka cɛ i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye sa bilayi i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye i ma i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye a ye nin lamɛn dɔɔni sa frère ni baba Accompagné, favorisation est sorti. Wa Gladia manu ne bɛ kuma kelen fɔ aw fana ye
aw bɛ ka jɔ ka antidote ba dara dɔgɔya ka na fɔ ko a ka dilan jamana dɔgɔya ok antidote yɛrɛ ma deli ka Iba Wane dɔgɔya ma deli ka foyi fɔ i b'a ye a bɛ baara la n m'a faamuya comme antidote dɔ la wara geng na a bɛ taa jɔ internet sanfɛ ka a dɔgɔya ka yɛrɛ fanu na ko ni mɔgɔ tɛ dilan kɔnɔ a tɛ rappeur ye ou bien a tɛ mɔgɔ ye quoi mais ça veut dire quoi hali ne b'a kɛ mɔgɔ bɛ Iba dɔgɔya quoi sinon ni ne ko Iba Wane ma di n ye nkalon tigɛ n m'a faamuya Iba Wane ka di n ye ne tɛ Iba Wane contrôle la mais Iba Wane ma den ɲuman de wolo quoi tu vois ni ma den ɲuman wolo nin n m'a faamuya mɔgɔw bɛ bila i la quoi sinon ne tɛ Iba contrôle la mais Iba Wane ka fanu yɛrɛ le ɲango ye quoi olu ye dangaden de ye Iba Wane ka manu bɛɛ ye dangaden de ye o de kosɔn an bɛ ka bila Iba la quoi sinon ne tɛ Iba Wane contrôle la o n m'a faamuya an tɛ Iba contrôle la mais Iba Wane ka manu de b'a kɛ an bɛ bila Iba la quoi sinon n ka cɛ den kelen yɛrɛ man kan ka kɛlɛ sa ou bien mɔgɔ yɛrɛ bɛ kan ka hinɛ den kelen la sa ou bien mais comme a ma den ɲuman wolo an bɛna yira la quoi a ka den ɲuman wolo quoi a bɛ jɔ ka video kɛ ka antidote ba dara nin hey mɔgɔ si tɛ dilan ɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka dɔnkili ka tɛmɛ antidote ba dara kan a tɛ yen n m'a faamu mais comme aw bɛ tɔgɔ ɲini na Iba Wane yɛrɛ dɛsɛ ne ka bɔ o de kosɔn a bɛ ka bila antidote ba dara la quoi caman bɛ ka taa video kɛ Iba Wane ye pour que o ka stade fa o bɛɛ dun yɛrɛ bɛ ka poto taper mais anw tɛ jigin aw la o a ye baara de kɛ quoi kana fɔ ko aw bɛ comparer wara geng na a tɛ se sa wara geng bɛ baara min na aw tɛ se k'a kɛ sa ou bien wara geng bɛ baara la trop mais boss bɛ yɛrɛ de quoi boss bɛ yɛrɛ de quoi a bɛ yɛlɛ ko bila ne la trop quoi ma cɛ o ka fanu bɛ lamɛn fo ka jarabi na violeur sara o ye kirifuru ye an kuma kɛ ba kun ye nin ye dangaden pilasi tɛ wara geng na gɔngɔ kɛ dudenw ma kɛ ça c'est passe de Leroy total bi bomosi ma sɔrɔli non le cawa dani no voici page officielle des rois wara geng ni dola ka dɔrɔn i bɛ kɔrɔ fɛn bɛɛ sɔrɔ quoi i ma ouais voici les rois n ka cɛ a tan t'an bolo dilanjamɔn dangaden dɔ filɛ yan i ma an tɛ se ka ko lamɛn o n ka cɛ a ye baara de kɛ quoi e na dɔnkili la sisan ko ka wara nini e petini mais ma tagali ka ouais le ca bila fɛn kan kana mali rabu kɛ edufimu ye negesi a ye baara kɛ quoi n m'a faamu a y'a fɔ wa a y'a jɛn n ma gaspilla fɔ a y'a jɛn ma de fɔ dangaden aw tɛ baara kɛ a bɛ le ca aw yɛrɛ tɛ se dɔnkilida la sa i ma aw tɛ se dɔnkilida la aw ko a bɛ wara kilasi aw ɲɛna ko wara bɛna aw jaabi tu quoi a ye lefu filɛ lefu yɛrɛ lefu yɛrɛ quoi lugeng manu yɛrɛ o bɛ yɛlɛ bila ne la turu quoi lugeng manu bɛ yɛlɛ bila ne la turu quoi o yɛrɛ tɛ se dɔnkilida la quoi bilayi jinɛ ka cɛ minɛ biti sanfɛ ji non lugeng manu n ka cɛ n ka cɛ on dit comment attends écrit son nom même on dit comment Mumslou est-ce que ça va sortir même Mumslou oui Mumslou n ka cɛ e ma taa video kɛ ni gaspille pour que i ka stade bɛ fa e bɛ taa video kɛ ni Iba ye pour que on dit comment concert soutenu n ka cɛ i ma ye ka poto ta bɛ foyi maloya ka taa bɛn biti sanfɛ n ka cɛ n'i ma fɛ ka stade fa taa video kɛ ni gaspille
Jina ka cɛ minɛ jinɛ ka cɛ minɛ ka cɛ jinɛ ka cɛ minɛ biti sanfɛ ka cɛ mumsulu wallahi bilahi ne t'i contrôle la quoi ma ne t'i contrôle la ne ko ne b'i contrôle la n ye vuya tigɛ i ka di n ye trop mais n'i bɛ video kɛ ni mɔgɔ min ye min yɛrɛ bɛ se k'i labɔ quoi sinon i ba e bɛ taa video kɛ n'i ba ye pour que i ka stade bɛ fɔ e yɛrɛ ka n ka cɛ malo in minɛ su kan ka taa e taara i yɛrɛ faga e yɛrɛ taara non ne t'a dɔn n bɛ nin ɲɛfɔ cogo min na quoi e taara bin ne ko fɛn sanfɛ n ka cɛ e filɛ ko la n ka cɛ nin ye dara ye n ka cɛ aw b'a fɛ ka malirabu yɛrɛ kɛ cogo di de n ka cɛ aw b'a fɛ ka malirabu kɛ cogo di ma komi i b'a nin yɛrɛ komi i b'a bɛna jogo ko aw b'a fɔ i ba ma ko i b'a ye duwawuden manu bɛna fɔ ko i b'a ye duwawuden i b'a ye duwawuden ka cɛ mɔgɔ ye duwawuden ka cɛ ka taa mɔgɔ den jɛnɛ a bɛna fɔ ko cɛ ye duwawuden ye ka cɛ aw yɛrɛ kɛ mɔgɔw ka sa ma o de bɛ ka dilan jamanu sɛgɛn quoi tu vois o de bɛ k'o sɛgɛn aw tɛ se dɔnkilida la foyi foyi a tɛ se kilasi la mɔgɔ si yɛrɛ tɛ dilanja kɔnɔ min yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ antidote Badara kan quoi Gaspi yɛrɛ bɛ baara la trop ma Gaspi bɛ baara la trop Gaspi ye baara min kɛ i bɔ tɛ se k'a kɛ n ko nin de i bɔ contrôle la mais Gaspi ye baara min na aw yɛrɛ b'a dɔn ko i ba tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ o san joli Gaspi bɛ fanga la Gaspi bɛ baara la n ka cɛ mais boss bɛ yɛrɛ la ka ko non tiɲɛ yɛrɛ ni y'a sɔrɔ bilahi ni ma sen kɛra n ka boss bɛ ni ne cɛ in sɔrɔ quoi cɛ yɛrɛ non boss bɛ n ka cɛ non n ka tɛmɛ kan quoi n ka tɛmɛ boss bɛ kan quoi parce que hakili y'a jɛn quoi hakili y'a jɛn bon manu ne b'o bila yan quoi tu vois a dannen don an bɛ ɲɔgɔn bolo dilan jamanu yɛrɛ bɛ tɔgɔ ɲini anw yɛrɛ kan quoi aw bɛ taa video dangaden bɔ ka na fɔ ko wara gɛn ka kɔtɔ a ye baara de kɛ n ka cɛ a ye baara de kɛ i ma a ye baara de kɛ n ka cɛ a ye baara kɛ n'a fɔ anw ma Fred Baba n ka cɛ a tɛ jɔ dilan ka jugu don o di a ye lamɛn fana n ti ko ma Fred Baba bɔla ka i ba tan dɔɔni Gaspi yɛrɛ bɔla ka conseil di a ka petit ma ko vraiment petit ne ka ne mɛnna fanga la c'est tant ko de ça Gaspi yɛrɛ y'a petit ni conseiller ko vraiment o kana classe fanga bonya ka na se fan dɔ fɛ quoi i ma Gaspi bɔra k'o publication kɛ Facebook yɛrɛ sanfɛ maintenant comme aw bɛ ɲango dingɛ la kana antidote Badara nin ko tuguni ko tan droite tan bɔra tan mais n ka cɛ o Fred Baba y'a ta bila nɔ a tora sisan antidote Badara ta a bɛ tɛgɛ don a ba wo la a bɛ tɛgɛ don a ba biɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ y'a fɔ aw dilan jamanu antidote fana bɛna a tɛgɛ don a ba biɲɛ kɔnɔ Fred Baba ye min kɛ aw yɛrɛ y'a ye o mais a ma ban fɔlɔ n m'a fɔ ma Fred Baba bɔla ka son fila dɔrɔn a bɛɛ tu bolila ni antidote Badara yɛrɛ k'a ta fara kan est ce que a tɔgɔ yɛrɛ bɛ fɔ Mali kɔnɔ ko tuguni cɛ an yɛrɛ kɛ mɔgɔw ka sa ou bien a dannen don ni m'o bila yan quoi mɔgɔ di ouais c'est la wara gang ou bien ne bɛ kumali na kɛwali bɛ parler Gaspi Mamadou Gaspi Gassama Gaspi ye wara Gaspi Malagindoga Gaspi wara Gaspi Mamadou Gaspi Gassama Gaspi ye wara Gaspi Malagindoga Gaspi bon les ciao ne m'o bila ou bien a dannen don a y'a la Facebook an bɛ wara gang ka page officielle bɛɛ sɔrɔ donc a dannen don an bɛ ɲɔgɔn bolo ou bien bye bye c'est la wara gang family